Newsbreak. Samtang mga nasunugan sa Katadman gibisita sa Asinso Pillars. Nabuhi og balik ang paglaom sa mga pamilyang nasunugan sa Barangay Katadman, Manabay niadtong Hunyo 6. Kini human personal nga nakita sa mga pamilyang biktima ang duha sa tulo ka mga haligi sa Asinso leadership nga sila si Governor Henry S. Waminal o Asinso Pinoy Party List, Congressman Attorney Indy Waminal sa pagbisita nini sa ilang barangay dili Balangdugay. Atol sa pagbisita sa mag-amang opisyal, dala pa gayud nini ang ayudang pinansyal nga makatabang sa recovery, food packs o hygiene kit nga magamit samtang temporaryong midangop sa mga silingan o paryente. Sa pakighimamat nila ni Governor Henry S. Waminal o Congressman Indy Waminal sa mga biktima sa sunog, gikonsideran nini ang relocation program aron sa tuyo nga adunay disente og malungtarong pamuyo ang mga biktima. One TV Newsbreak.